Na guys, luoy kay mong kauban guys. Nagsuka guys, nagsuka. Luoy kay guys, nagsuka. Nagsuka guys. Ano nagsuka man kaday. Luoy kay guys. Nabot nagsuka. Oh. Ay, ano man magkatulaw? Ano mo yun? Nagsuka guys. Nagsuka. Tungod sa mong biyahe nga kalayo. Oh. Medya hour lang amo ang biyahe guys. Alipong guys, alipong. Nagyoy nalipong nga pasahero. Tungod sa kahinay sa mong daga no. Luoy kayo si Aling, nangani ra montani, naabot ko sa laingod. Guys, nangani ra gina sa guys pero naabot og talaingot, tanawang resulta, nalipong. Luya gid oy. Na anong-anungan.